السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم الحدقات، كيف درتو؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ أموركم هانية؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شكرا بزاف على المتابعة، على التعليق، على لايك، على البارطاج، على كل ما كديروه. Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je vous remercie tous pour vos likes, partages et visionnages. Nous allons préparer des mini harcha. C'est une spécialité marocaine, c'est avec la semoule, c'est une sorte de galette à la semoule. غادي نديرو واحد الحريشات صغيورين بلا كريم فريش، القشده الطريه ثقيله. Elles seront à la crème fraîche. Alors on passe, je vous donne les ingrédients. نعطيكم المقادير. Les ingrédients المقادير: 380 grammes de semoule moyenne, ça c'est pour الحرشه. 380 غرام ديال الحرشه، السميده ديال الحرشه. خاص 250 غرام de crème fraîche épaisse، 250 غرام ديال القشده الطريه ثقيله، une cuillère d'huile végétale، واحد المعلقه ديال الزيت نباتيه. Là j'ai 40 grammes de sucre، 40 grammes ديال السكر، ما يعادل معلقه ونص، à peu près une cuillère et demie. 4 grammes de levure chimique، la moitié d'un paquet de 8. 4 ديال الغرام ديال الخميره الكيماويه، نص خماره في المغرب. Ici c'est pas la même chose. Ici les levures elles sont à 11, des fois même 15. Au Maroc c'est que 8 grammes. Alors quand je dis la moitié, là j'ai pris celle du Maroc parce que moi j'ai celle que j'achète chez le boucher. J'achète celle qui a 8 grammes, c'est Allah. Un peu de sel, شويه د الملحه. Et là j'ai 30 grammes de beurre. هنا 30 غرام ديال الزبده، يعني معلقه بحراره المطبخ، معلقه ديال الزبده. صافي هادشي ما كاين. غندوزو للبريباراسيون، سي تو سكيل فو. نبداو الطريقه. On commence la préparation. Alors vous allez prendre la semoule, vous mettez dessus l'huile et le beurre. خدوا السميده. Moi je vais le faire au Thermomix. Alors vous prenez la semoule، خدوا السميده ديروها في شي كسعه ولا في شي بول، كبوها، زيدوا عليها الزبده و rajoutez le beurre plus l'huile، زيدوا الزبده والزيت ومالاكسيوها بالطرف تبعانكم. Et vous faites rentrer la matière grasse dans la semoule. Moi je la fais au Thermomix. C'est plus rapide بالزربه، ما كاينش وقت بزاف، تاخذ مني 15 ديال السكوند. كتولي فتكون مرمله كاع الزبده كلها تدخل في وسط السميده. فوق que toute la matière grasse rentre là، كتولي مرمله. Là ensuite je rajoute، دابا غادي نزيد ملحه، sel، la levure خماره، le sucre c'est facultatif، سكر، والقشده الطريه et la crème fraîche. Vous mélangez aussi à la main ou avec une spatule. Faut pas la pétrir, juste avec les bouts de doigts. ما خصكمش تعجنوها، غير بالوسط الاصابع، بحال اللي كديروا شي صابلي ولا باش كتجي مرمله وهشيشه. انا غنديرها هنا كيسهل عليا المأموريه. نورمالمون 15 سكوند، 15 ثانيه. كتجي بحال العجينه صافي تخلطات، سي كوم اون بات، تكون شويه خفيفه. La pâte elle est un petit peu légère, elle est collante. Vous la laissez reposer un petit peu
5 minutes et vous la faire et vous la pâtissez et on va la couper avec un emporte-pièce. خليوها تروح 5 ديال الدقائق. غادي نسرحوها بالسميده ونقطعوها بالقطعه الصغيره، قطعه ديال الحرشات الصغيره. بعد ما خليتها روحت 5 دقائق après l'avoir laissé reposer 5 minutes, maintenant je vais la platir. غادي نقرصها. Après la quantité vous pouvez la doubler si vous êtes nombreux. moi aussi j'ai pas fait grand chose. دقوها بحال اللي كتدقوا شي حرشه ومره قلبوها باش ما تلصق لكمش على البلون طرافاي. après c'est celle-là comme le harcha d'habitude et vous la retournez de temps en temps. Vous faites vous aider aussi de le rouleau à pâtisser si jamais الا بغيتو ديروا حتى الدلك ديروها به الا بغيتوش تدقوها بيديكم. Là, vous prenez un emporte-pièce. Moi j'ai ça. جبته من المغرب. انا عندي هذا جبته من المغرب. Je l'ai amené du Maroc, mais sinon ici vous pouvez le trouver. C'est pas le même, j'ai celui-là. Avant j'utilisais celui-là. C'est des trucs qu'on monte avec les gâteaux et tout ça. Là pour l'instant j'aurais besoin de cercle. دابا غنستعمل غير الدائره. الا ما بغيتوش ابلاطيوها ديروا كويرات مقادين وحشوهم هنا وبركوا عليهم. Si vous voulez pas l'aplatir, vous faites des mini boules comme ça, vous les mettez dedans dans le cercle et vous appuyez dessus. Et là vous allez avoir des petites galettes de la même taille. انا غادي نقطعها comme ça. قطعوها وديروها في واحد لو بلا. La découpez, vous la mettez dans un plat, vous la rentrez au frais et au moment voulu vous la sortez, vous la faites cuire. قطعوها وديروها في شي بلاطو وديروها في الثلاجه. هادي وجدوها على بكري باش ما يتجمعش عليكم الشغال. يوم منين تبغيو تحتاجوها من قرب المغرب ولا في الايامات الافطار ولا منين تبغيو ديروها خرجوها وطيبوها كتبقى كتجي هي هذيك وكتجي زوينه ما غتندموش عليها. Vous pouvez faire comme ça avec le cercle grand et vous pouvez le faire aussi avec le petit. Moi des fois je la fais avec le petit. Mais là, comme je vous dis, comme c'est Ramadan, j'ai pas envie trop de gaspiller mon temps. حيت رمضان ما باغاش نضيع الوقت ديالي. الوغ كنسربي كندير حاجه كبيره شويه. Le plateau il est petit, je vais prendre un plus grand. هاد البلاطو يا صغيره غادي ناخذ وحده كبيره عليها. هادو اللي عاودوا قدوهم واللي قطعوهم. Ça vous les aplatissez, vous les formez en cône. Sinon نوريكم كنديروهم. Prenez une boule comme ça. Mettez un peu de sucre de semoule, ديروا شويش ديال السميده حطوها في الارض. ديروا عليها السميده encore, mettez un petit peu de semoule et on aplatit. كتولي عندكم حريشه. Ça y est, je vais finir tout. Je les mets au frais et on se retrouve tout à l'heure pour les cuire. غنكمل كلشي وغنديرهم في الثلاجه وملي تقرب المغرب غادي نطيبهم ان شاء الله. دابا غادي نطيبوا الحرشه. Nous allons faire cuire les mini galettes à semoule. Alors, passe un petit peu d'huile avec le pinceau. Soit vous le mettez sur une plaque, soit dans une tagine ou ça vous convient. Et je les mets directement. وغنديرهم عليها ديريكت. يوم يطيبوا على هاد الوجه ومن بعد عاود نقلبوهم. On les laisse cuire sur cette face, après on les retourne. Regardez de temps en temps. Quand ils commencent à être dorés, vous les retournez. ملي يبداو يتحمروا لكم من تحت تقلبوهم.
لا جو في لي روتورني غادي نقلبهم، مي راهم طريين بزاف، ديروا اتونسيون ملي تقلبوهم. فيت اتونسيون كون فو لي روتورني باسكو ils sont vraiment fragiles avec la crème fraîche كيجيو هشاش بزاف. البنات ها الحرشات كي كيجيو راهم كيجيو هشاشين بزاف. فوالا لي غاليت على سمول elles sont bien vraiment bien tendres. Elles se cassent toutes seules كتهرسوا بوحدهم. Et elles sont bien aussi comment dire, elles sont bien moelleuses وكيجيو لذاذين et délicieuses. نتمنى انكم تجربوهم. J'espère que vous allez les essayer, vous n'allez pas le regretter. جربوهم البنات راه ما تندموش عليهم، راهم كيجيو زوينين. كيطيبوا صوبوهم على بكري وطيبوهم فوقاش ما بغيتو. Vous les préparez à l'avance et vous les faites cuire au moment voulu. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup pour vos partages, likes et commentaires et on se retrouvera dans une nouvelle vidéo إن شاء الله. شكرا بزاف على المتابعة، كنتمنى أن الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم.